Oh. It's game time for our main event. Team Cebu City versus Team Cordoba. This bakbakan is organized and presented to you by Sparkle BB Promotion and sponsored by Bus Bugsoy. Mao na to sponsor si Bus Bugsoy. Matsalam kay Bus Bugsoy. 1-0 na. Team Cebu City, Jobert Ruiz and Santoy versus Team Cordoba, Albert Bornok and Cedric. 2-0 na sa atong game 1. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Basinas. Cedric firing, he below the shot. Counter ni Santoy, sabit mga birds. 2-0. Servisyo Bornok, Ruiz to Bornok. Away from home. Side out. 2-0 mga birds sa to score ha. 2-0 ha. Servisyo Santoy. Bornok. Ay! Sumabit si The Black Mamba Ruiz. 2-0 lang yapon. Bola sa Team Cordoba. Servisyo Cedric. Cedric again. 3-shot combination ni Cedric. Answer by Jobert Basinas. Bundak. Gibundakan silang Bornok mga birds. Duhak sakong ganador. Pasok na pasok. 2-1. Shout out diha ni Yoyo. Shout out ni mo diha Yoyo Emiliano Borborquejano diha sa Cute. Good and cute mga birds. Shout out sad ni Gary G ato silingan diha sa Suran. Gary G og si Ronilo Mactao, Gary Carion og si Ronilo Mactao. 3-1 na, 2-point lead in favor of Team Cebu City. Shout out sa ni Busyol dire ha, Kanasa. In attendance sa atong bakbakan diha sa atong kiliran mga birds. 4-1 na, wana mirali na ang serbisyo ni The Black Mamba Ruiz. Santoy, Bornok. Ruiz, ikabyunan ka na oy. Santoy, burak. Ay, sabit ka diha Ruiz. 4-1. Side out ha, bola sa Team Cordoba. Serbisyo Albert, Bagdok. Cedric, binumba na ni Cedric. 2-4. The lead is cut down to 2. Struggling si Albert mga birds. Side out. 4-2. Here comes Mr. Exclusive Jobert Basinas. Shout out diha ni Konsyal Silso Gabundada. Shout out Musjanak Rabaya. Yes, Rabaya compound Talisay. Bang! Wana namato na sa Idol Jobert. Nagminal dito na mga birds. Santoy, pak! Kilab lang bula siya to. For the kill! Mama mia, giba silang lahat. Mama mia. El Baha. Hala, kariha. Sahod kayo. Gilaog stirong. 5-2 mga birds. Shout out ni Konsyal Jewel o ni Konsyal Rosalie Montalia. Allah. Cedric, Jobert, Bornok bang nakabunda ko galit. 5-3 na. Servisyo Bornok. Allah. Cedric. Grabe oh. Ruiz. Out ball. 4-5. Wana naningog na mga baki mga birds. Midikit ng labanan. Iguales. 5 na. 4-5 pa mga birds. 4-5. Servisyo Bornok para iguales na. Ruiz. Gibudyak kakalit ka na. Tok mo ni Alberto. Hawan na oy. Walang katao-tao. Size 5 na mga birds, size 5. Wana, may overtake ang Team Cordoba mga birds sa atong game 1 of the best of 3. Main event bakbakan na to diri sa Maracas Court, Lahug. Cebu City. Jobert, Bang! Kinimain nyo.
Kuha pa. Jobert again, ay. Throw it away. Out ball si Mr. Explosive Jobert Marcinas. City na mga birds. City 5. City 5, Servisyo Burnok. Nagkamang magsantoy ay. Out. 8-5 na. 8-5. Last 4 na. Ang Team Cordoba. Ruiz again. 2-shot combination. Pasok. Servisyo Shant Labra. The certified class A. Kuha pa Ruiz. Tuara. Wah, action pack bull game mga birds. The Black Mamba, nice defense. Shantoy, sabit si Shantoy Labra mga birds. 8-5 mga birds ha. Shantoy, Burnok na Budjak. Kuha Jobert, Budjak na saan? Grabe, tagod mag Burnok oh. Budjak mga tiradang Burnok mga birds. 9-5. Buen, G5. Last to na ang Team Cordoba. Ay, gipunan pa yung Cedric. Gipasabit o gamay. Pana. 11-5. Robert. Ay. Wana, nagkaputukan na mga birds. Bill to bill action. Bang! Dives Burnok. 11-5 mga birds. 11-5. Laban Team Cebu City. Bang! Igo sila ni The Black Mamba. Size. Kini para City. Out ball. Shout out Tatay Conrado Aliga. Shout out ni Jersel Sigir. Shout out sa di Jok de la Calzada Kanyete. Shout out Papart Eric Lasarte. The Black Mamba Ruiz. Bundak ni Cedric Saggang. Bang! Wana. Counter. Bill to bill action na mga birds. Wah. No retreat, no surrender. Away from home. Buhay pa ang Team Cebu City mga birds. 11-6. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Out ball. City 11 na. Magkangilog ni ron. Pak! Ayan, nakabira na. Pak! Bang! Grabe. Mangtasag tira. Ay! Out ball! 8-11 na. Last ball. Shout out Boss Danny na Boss Danny mga birds. Danny Holding, the legendary. Shout out ni Boss Baroy. Deres Boss Baroy mga birds. Og matsalam sad ni Boss Bugs, ang ato sponsor. Once again, matsalam kay Boss Bugs. 9-11 na. Konsehal G. Arnoco. Shout out og ni Ma'am Sarex. Boss Kirat, shout out og ni Ma'am Kindra. Shout out. Bang! Tabas Boss Kirat. Ratong organizer promoter Sparkle BB. Dara Boss Kirat dara reskili na. Awan up paldo naman na dia. Paldo na. Mamam na.
Wala, ligas na lang ko sa kapuntos. 10-11 na. 1 point ball game. Pabor sa Team Cordoba. Mirali ang Team Cebu City. Ruiz pang! Out si Burdok. Naunhan. Atay ito, masusubukan ang tibay ng loob sa Team Cordoba. Igualis 11 na. For the win. Para game over. Bam! Mundag ni Ruiz. Gipunan back! Gimukbang lang ni Cedric. Ang bumba ni Ruiz. Back! Sabit! Daog na ang Team Cebu City. Mga birds sa game 1. At ang inyo atong game 2.